Wala, Byong. Atin na. Wala. Okay, para mga Texas ngayon, no? Bigla nakakita ng live. Mga Texas na. May live na eh. Okay. Dito lang ito, wala. Yung saksak ka. Mga saksak mo pa. Ford to shoot. Kita mo, bad pass. Okay naman, ilan ang turnover? Wakay, wala mo, kumaya. Ford to shoot. Mayo! Nice pass. Nice shot. And Alcantara. Ay, magaling. Sino na lang. Oh, get the shoot. Pinaka-on siguro, pilitin niya. Basket. Pinaka-dulo. Foul. Now, JJ. Yes. 14 to shoot. 10 to shoot. Mira. Yan na, okay na to. 14 to shoot. Sakto na yun, nakita mo. Dion. Foul, JJ. Second personal foul. Time out, me. Sila. Time out. Time out. Nalak. Score 30 all. Surprise, man. Okay, let's go back to the ball game. Ayan. Last 2 minutes sa ating second quarter. Sugar, stop and back, nice pass. Nasa kaya. Nice pass. Sinasadya. Portland to shoot. Push! Legit. Okay, foul, JJ. Penalty, red penalty. JJ, third personal foul. Yard shot! 58 seconds remaining. Dahan-dahan kayo. Nice pass! Bad shot, Rojit. One more. Oh, go foul! Push, boy, push! Oh, kita mo? 40 to shoot. Foul! Okay, foul ulit. JJ, personal foul. Ganda. Nahampas na ni Jay. Nice
Second throw. Yeah! Okay. Okay, natapos ang laro. Kung walang plus 12, di isa lang yan. Di ba? Ganun lang yun. May plus 12 eh. Tatlong press lang yan, Pio. Hoy! Kumusta? Kaway-kaway. Sa mga matataba ang utak. Wala. Iba din, iba talaga. Akala mo may nagluluto daw si Shake. Saan ka nakakita? May nakitang usok, nagluluto si Shake. Marami daw bisita. Napalakas lang. Oh, maroon. Pasok. Napadami nilagay ng gatong live. Marami daw bisita, napadami laki. Makalaki daw ang apoy. Nalimutan, may nagsasaing. Isang katutak ang mga usapan eh. Grabe. Uy, nandiyan idol ko, may pick pa. Saan ka ito ka? Nakita mo role player na role player, oh. Alam na alam ang gagawin. Hindi na player. Hindi yung nakanganga sa bola lagi. Siyempre. Nice. Tira mo raw. Nadali din. Uy, ayaw pa rin. Yan. Pinsan lang yan. Wala pa. 150 shoot. Uli. Paul Jonas. Jonas. Walang kwenta. Walang kwenta kahit pag-graduating nyo. Ay, may gini nasa loob. Yan. Tira mo raw. Makukuha din yan. Sugarette, pusing the ball. Oh. Sinipa. Wala pa rin yan, hindi niya intention eh. Nakakuha pala ng bola, iba na yung mukha eh. Yung change. Maglalang! Oh. Isa pa! 450 shoot! Grabe talaga yung rule. Saan ka na? Dalawa pa. Third quarter lang to. Okay. Makukuha din yan! Ay, tawanan, kita. Ay, tropahan, Timmy! Ay, tropahan! Ay, tropahan! Ay, pakiano yan ha! Paki-capture yan. Tapos, ipopost natin sa group ha! Paki-post sa group! Huli! Mukha, napuwit! Kaya kontuwa lang eh. Grabe siya sa mga ugali ng kakampi. Kontuwa pa. Sino ka nag-service yun? Kumawa pa lahat. Stop and stop. Uy, gustong bumawi. 450 shoot. Sa depensa talaga. Kilalang Grabe. Ang inang role player yun. Ibang klase. Tayo, sandali lang. Konti na lang takbo. 5 minutes lang po. Sasab sila. Basket. Time out. Maalat. Kita. Ay, special request. Tropahan, Queenie.
special request, paki-capture mo na share sa group. Gusto kong maging viral. Nakakawit eh. May ganyan mukha mong mahihiya. Champion yan eh. Mahihiya ba yan? Pakitaan kayo ng tropit. Medal yan eh. Tingnan mo. Oy! Grounded. May nakadali. Dumaan. Wala bang dumaan dyan? Ay, huwag nyo ano yung ano. Wala? All na all. Nag-shut down eh. Diba, dagdag bawas? Sa Pilipinas ka, dagdag bawas eh. Ay, siya ang hala. Ay mo. Huli ito, huli. Ay, ayun sa harap. Okay, yeah. Kulang lang ang player nito eh. Kung dumating yung player nito mga to, tingnan ko lang. Walang plus. Maglalang. Tagilid, oy! Balik, baba! Baba! Okay. Abot na nga eh. Yun, nadali din. Yun lang. Hop! Hindi sinasadya. Oo. Mamaya. Wala pa 5 minuto eh. Bakit ba kayo wala pa 5 minutes eh? Ano kayo? Wala. Stop! Yan! Tangin ng depensa talaga, oh. Duty foul. Saan ka pa? Oh, pwede na mag-sub. Mayroon lang palitan si Pidol ha, at saka si RJ. Galaro naman si RJ. Ayun pa, oy! Yan na ano, hindi ka! Sub rep ha, pagkatapos. Pwede pumalit yun. Palit! Basket! Oh! Hoy, pasok! Pwede pa! Halika! Sub! Pagod na sila. Ano pa 3 quarter? Uy, papunta. Nice! Buti na kay assist pa oh! Saan pa? Pucha! Nice pass! Ay-shoot mo na yan! Wala na yan. Okay, sub rep! Sub! Papalit, sunod na lang! Balik ka! Oh, bigay dalawa! Wala. Sub na yun, rep ha? Sub na. Wala. Okay, rebound. Amuraw. Wala. Foul. Foul. Natutulog. Sinato. Warning for penalty na ha. Kung umabot ito kanina umaga ka, hirap na yun. Kayo pala kalaban na Jomar. Dala mo? Kaya daw nagpapakita sa'yo. Okay, isa. Kaya daw Okay. nagpapakita sa'yo. Nandito lang ako. 42-20 ang ating score. Maganda na ng lineup mo ha. Still lang. Baby! Nice! Diana! Kung walang plus yan, may plus kasi yan, kaya tumamba. Pero walang plus. Nice pass! May plus kasi yan. Kaya ganyan.
o foul. Duty foul na naman. Grabe. Penalty. Penalty. Siyempre, the duty foul. Pidul. Yes, basket. Basket ulit, okay. O kukunti yan. Tayo. Haba pa. Isa kayo. Isa lang yan, ha? Dito. 40 to shoot. Wala. Okay. Pagkakataon. Push. Bukatak. Uy, foul! Grabe naman, lamok yun. Free throw. Uli. Nice. Okay. Kukunti na. Dodosi na. Yan lang ang kabukod tangi dyan eh. O, kita mo, depensa pa, o. Saan pa? Wah. Batay. Tapo, ito. Saan? Hindi ko ba? Baba tayo. Bakit tayo? Ayaw, push. Ayun na. Okay. Oh. 40 to shoot. Oy, foul. Sige, foul mamaya. Grabe. Bago yung depensa ni Pinol. Ibang klase sabi ko nga sa'yo eh. Apos! Si! Tako! O, apat. Basket! Okay. Oh, 12 na lang. Working to shoot. Yan. Oh, rep sayang. Kailan ka ba natutong mag-press na ball? May oras pa! Tira! Ay, ayaw! Okay, fourth quarter tayo ha. Tubig, ito tubig oh. Tubig, may tubig pa dyan? Busin nila tubig ha. O, fourth quarter. Pasok. Yung number 91, pasok ulit. Number 91. Gamayo. Thank you.
Basket. Salam. Naninig ako. Nice D. Basket. Nice pass. Amurao. Foul. Who's foul rep? Jason Ray. Oh, sub. Sub, ano nga? Sino ang papalitan? Sub, rep. Sige, pag-shoot. O, sugar muna. Palit. Boss, Rajid ha? Pound? I'll give you 6 pound. If Madam will give me shawarma, okay. Nice shot. Okay, basket ha, kay Biong. Sa foul, sayang. Kamay! Wala. One out! What did you shoot? Legit! No! Legit! 28! 28. Sama na tingin sa akin ng madam eh. No! That's you! 28! Yeah! Baba na! What did you shoot? One out! Then you shoot. Brazil. 3 points. Parang naka-3 points sa kay Mimix na. Mimix, 3 points. Oh, hindi siya nasadya. Last touch. Oh, 21! Foul 21. JJ graduate. Pasok mo sa malakas namin! Malakas to eh! Okay na yun! Sige. Apus, ulit. Pagod na eh, ulit. What did you shoot? Sandali ko, hindi mo pwede ipalit ng ganyan. Patay mo tayo. Jay, sa'yo yan! Baba na, ito oh, nung una. Push na, una. Nice shot. Sige tayo. Ano yun na, minalas lang kayo eh. What did you shoot? One out, Rajid. Push na, push. Let's go. No time out. Maroon. Pwede magpalit. Sige, pwede. Pwede magpalit. Okay, let's go back to the ball game.
Anim kayo ha? May technical ko kayo. 5 minutes. Sarado, yan. Huli. Good. Tuloy, tuloy yan. Pinapatay na lang nila oras. Mahalata kayo. Sab. Pasok! Ano, sige. Sayang. Lamang nga eh. May plus lang. Hindi. May plus eh. May plus lang. Ito hindi na plus. Plus 12 plus eh. Kanina lamang. First quarter, di panalo na. Kung first quarter na pinaglalabanan, di panalo na. Nice! Malas. Huli, umaraw! Huli yan! Huli, obyong! Lamang nga, plus 12 eh. Kaya. Galing bakasyon eh. Tuloy! Okay, single. 14 to shoot. O tuloy na! 8 to shoot. Drive! Jonas, tira Jonas! Tira mo Jonas! 14 to shoot. Nakanginig agad! 10 to shoot. O yung second game, yung mga bata versus nagpipiling bata. Nasamay gamot, the pain is manageable, pass away. Tira mo kay Jonas! Tira mo kay Jonas! Ato, isa nga tres! Okay! Ito! 1 minute. Let's go na. Jonas, tira Jonas! Tira mo Jonas! Ang hindi agad! 14 to shoot. 10 to shoot. Hindi na, kamayan na. Tangin ang itirang yan! Okay, tama na.